Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا نموذج كتابي ديال امتحان الموحد الإقليمي اللي نال شهادة دروس ابتدائية السنة السادسة ابتدائي دورة توليوز 2022 مادة اللغة الفرنسية. هذا الامتحان هذا كان خاص بمديرية إقليمية الدار البيضاء أنفا. دونك باش تاخذوا فكرة على الجهات بطبيعة الحال، إذا كنشارك معكم جهات مختلفة. دونك جو لو مونسيون، دونك كنقول لكم هذا الامتحان راه خاص بالجهة الفلانية دونك ولا المديرية الإقليمية ديال كذا كذا. دونك فوالا غادي نبداو بلو تكست. Donc je crois m'avoir jamais ou bien n'avoir jamais mis les pieds dans un hammam depuis mon enfance. Un vague sentiment de peur m'a toujours empêché d'en franchir la porte. Je t'amène au hammam prendre un bon bain. Me proposait ma mère. Non, je ne veux pas aller ou bien je ne veux pas aller au hammam. Même si je te prends une grosse orange et des œufs cuits. Pour moi, c'était un véritable enfer. La fatigante et la forte chaleur, l'eau bouillante, les cris assourdissants des enfants, les voix aiguës des femmes et leur interminable va-et-vient, tout cela dans un nuage de vapeur chaude et d'obscurité. Donc le texte هذا il est extrait ديال من لا بواط à merveille ديال احمد الصفراوي. دونك هنا لو ناراتور هو احمد الصفراوي نيت اللي كيهضر بانه ما كانش كيبغي يمشي للحمام. دونك لانه كيفكروا في يعني السخونيه ديال الحمام، العيا، الصداع ديال الدراري الصغار، الهضره ديال العيالات اتسيتيرا. دونك كومبريهنسيون غادي نبداو بالسؤال الاول. دوني ou bien donne un titre au texte. دونك هنا ممكن اننا نديرو باغ اكزومبل او حمام ou bien le bain كلهم عناوين صحيحة. Quel est le type de ce texte? Donc c'est un texte narratif. عندنا la narration, عندنا des personnages, عندنا des événements, des lieux, etc. Pourquoi l'enfant n'aimait-il pas aller au hammam? Donc parce qu'il avait peur de hammam. Donc parce qu'il avait كان كيخاف من الحمام qu'il avait peur du hammam. كان كيخاف من الحمام داكشي ما كيبغيش يمشي للحمام مع لا ماما. donc parce qu'il avait peur du hammam. السؤال الموالي الرابع. qu'est-ce que la maman a fait pour convaincre son enfant de l'accompagner يعني شنو دارت باش تقنعوا انه يمشي معها للحمام؟ il lui a promis une grosse orange, donc une grosse orange et des œufs cuits. قالت لي انا نعطيك واحد البرتقاله كبيره والبيض. دونك هادشي اللي دارت لا ماما. il lui a promis une grosse orange et des œufs cuits. Donc dit d'une autre façon, je n'ai jamais mis les pieds dans un hammam. Donc نقولوها بطريقة واحدة أخرى. je ne suis jamais allé au hammam. donc هادي نقدروا نقولوا je ne suis, la négation, je ne suis jamais. ما عمرني حطيت رجليا في الحمام بحال ما عمرني مشيت للحمام. jamais aller au hammam. السؤال الموالي السادس. dans le texte l'eau bouillante signifie يعني الماء تغلي eau froide ou bien eau très chaude ou bien eau très froide. donc bien sûr eau très chaude. donc هذا هو الجواب الصحيح. relève dans le texte deux raisons qui font du hammam un véritable enfer aux yeux de l'enfant. علاش الحمام بحال شي جحيم بالنسبه يعني بالنسبه لهاد الطفل. دونك كاين بزاف ديال الاسباب، حنا طلبوا منا غير جوج. دونك اون بو دير لي كري، الصداع ديال الدراري الصغار، لي كري اسورديسون، الحراره، الصداع ديال العيالات، الهضره ديال العيالات. دونك كاين بزاف ديال
les raisons ou bien الأسباب. Donc la vapeur نقدر نديرو حتى la vapeur البخار الساخن, la vapeur chaude, etc. Que penses-tu de l'enfant? Donc il exagère ou bien il a raison? Donc l'enfant bien sûr il exagère. كنعرفوا الدراري الصغار ما كيبغيوش يمشيو للحمام. Donc lexique. Donne le contraire de chaude, obscurité. Donc chaude. Donc le contraire. سخون donc بارد. chaude froide. froide. وبالنسبة للobscurité هو الظلام. donc الضد ديالها هو lumière. النور. الظلام الضد ديالها lumière. الضوء. Dans cette liste, relève les mots qui sont en rapport avec le texte. Avion, bain, donc عندنا bain. Cartable, voiture, eau, عندنا eau. Pain, jouet, stylo, donc عندنا bain et eau. Ajoute à chaque mot un suffixe qui convient. Table, donc نقولوا tablette, نزيدو de t, tablette. Chanter, donc on peut dire par exemple chanteur, donc chanteur, chanteuse, chanson. كاين بزاف ديال لي مو. وحتى بالنسبه للطابليت نقدروا نقولوا طابلو, طابلو. دونك طابليي. كاينين بزاف ديال لي مو. دونك فوالا غادي ندوزو دابا للسؤال ولا غرامير. دونك سالينا من ليكسيك. دونك غادي ندوزو دابا للغرامير. السؤال الاول. donne la nature de chaque complément. Pardon. Donc l'enfant joue au billes dans la cour. Donc عندنا dans la cour tous les soirs ou عندنا tous les soirs. Donc dans la cour complément circonstanciel de lieu, tous les soirs complément circonstanciel de temps. Réécris la phrase en remplaçant ce qui est souligné par un pronom personnel qui convient. La maman a promis des oranges à son enfant. Donc on peut dire la maman lui a. Donc la maman lui a promis. Donc غادي نحيدو à son enfant وغادي نكتبو lui هنا. lui a. Donc la maman lui a promis des oranges. La maman lui a promis des oranges. السؤال الثالث. Transforme cette phrase à la forme interrogative avec inversion du sujet. Donc هنا غادي نديرو l'inversion du sujet. هما حدوا لينا يعني الطريقه باش نديرو l'interrogation. Donc on va dire l'enfant n'aimait-il pas aller au bain? Donc l'enfant n'aimait, donc il n'aimait-il, الشيطانة نترجمه n'aimait-il pas aller au bain? وما نساوش علامة الاستفهام. Donc point d'interrogation. Relie ces deux phrases en une seule. Donc la maman récompense son enfant. L'enfant car il a donc l'enfant a obtenu des bonnes notes. Donc غادي نقولوا car il a obtenu. Donc هنا récompense son enfant car نحيدو البوان car ونحيدو l'enfant. إذا حتى نحيدو l'enfant وغادي نديرو car elle a obtenu, donc obtenu de bonnes notes. De bonnes notes. Donc voilà. السؤال الخامس. Transforme cette phrase à la voix passive. La maman achète des oranges et des œufs pour son enfant. Donc on peut dire des oranges et des œufs sont achetés donc par la maman pour son enfant. Donc le complément هنا عندنا des oranges et des œufs. هو اللي غيولي sujet. Donc غادي نقولوا donc voilà la voix passive. Des oranges et des œufs sont achetés. sont achetés. acheter ردوا البال اننا غادي نديرو دونك
au accent S. علاش لأن عندنا le pluriel sont achetés par la maman pour son enfant donc le sujet هنا كان la maman ou le complément d'agent. السؤال السادس réécrit cette phrase au discours indirect. La maman propose à son enfant: je t'amène prendre un bon bain. Donc on va dire donc tout simplement la maman propose à son enfant qu'il l'amène donc je نعوضوها بإل نعوضوها ou bien qu'il s'amène prendre un bon bain. Donc la maman propose à son enfant غادي نحيدو هادو donc غادي نقولو qu'il donc s'amène prendre un bon bain. Point. غادي نحيدو هاد لي غيومي غادي نحيدو دو بوين دونك غنكتبو la maman propose à son enfant هكذا. دونك نعاودو نكتبو لا فراز la maman propose à son enfant تكتبوه هنا qu'il s'amène prendre un bon bain. غادي ندوزو دابا الكونجيغيزون. mais le verbe entre parenthèses au temps demandé. donc عندنا الجملة الأولى l'enfant et sa maman se dépêchaient donc pour aller au bain. donc le présent غادي نقولو se dépêche. le verbe واحد هذا هو اللي غادي دونك نحدد لكم لي فيرب في لي فراز. عندنا se dépêche, amener, عندنا mettre, عندنا aller, sortir وعندنا promettre. donc se dépêche ENT à la fin pour aller au bain. la maman et la tante donc amener l'enfant ou حمام عندنا le futur donc amèneront ONT منساوش هنايا يكون عندنا accent grave. amèneront l'enfant ou حمام. l'enfant عندنا mettre في le passé composé donc ami ses beaux vêtements. mes amis et moi donc nous le verbe aller fait imparfait donc nous allions. la maman demande aux enfants donc le verbe sortir donc هنا sortir غادي نصرفو في l'impératif donc غادي نقولو sortez vos serviettes. sortez. vous lui donc promettre غادي نديرو في الكونديسيونيل présent donc promettriez donc donc mettriez EZ. كناخدو الراديكال du futur وكنزيدو ليه les terminaisons ديال l'imparfait. orthographe. réécrire la phrase en écrivant correctement les mots entre parenthèses. donc la maman était عندنا patient gentil donc غادي نقولو patiente T à la fin ou gentil donc deux L E à la fin. Donne le pluriel de hôpital chauve-souris. donc hôpital on va dire hôpitaux AUX. chauve-souris donc on va dire chauve غادي نزيدو ES و souris غتبقى كما هي. écris correctement le mot entre parenthèses. donc les maisons donc on va dire toutes les maisons هنا غادي نقولوا toutes بES toutes les maisons de les quartiers donc de tous les quartiers tout BS à la fin tous les quartiers de la ville ont été repeintes. production de l'écrit complète avec été chaud douche froid hammam. quand il était froid ou bien quand il fait froid pardon quand il fait froid يعني ملي تيكون الحال برد les gens préfèrent aller au hammam. par contre en été يعني في الوقيته ديال الصيف en été beaucoup de gens prennent une douche froide. demain c'est la fête. ta maman t'amène à la Kisaria يعني القيصرية
raconte en 5 ou 7 lignes. دونك هنا اكسبرسيون اكريت غادي نديرو لا ناراسيون ديال لي زيفينمون اللي نقدروا نديروهم حنا كندورو في القصريه بيان سور. الناس ديال كازا فهم كيعرفوا انا عندهم قصريات بزاف دونك هنا نديرو لي زيفينمون مشينا مثلا شرينا كدا ابخي رجعنا للدار ولا ابخي مشينا للبارك دو جو ايتترا. دونك بالنسبه للاكسبرسيون اكريت خلوهم ليا في التعاليق باش نصححهم ونيبانغلي لكم احسن برودكسيون في الكومونتير الاول. فوالا الى اللقاء.